Hello, dear students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Short story number 3, face showing for class 7th English, page number 91. This face showing means मुंह दिखाई. जैसे आज भी यहाँ पे जब किसी घर में कोई दुल्हन आती है तो उसका मुंह देखने के लिए पूरे गांव की औरतें जमा होती है और फिर उस वक्त उसके चेहरे से वो निकाब उठाते वक्त उसको गिफ्ट दिया जाता है. तो उसी के रिगार्डिंग और रिलेटेड ये short story है face showing. The day Rahim Bibi came to our village as the newly wedded bride, all the women of our house went to see her. कहता है कि वो दिन जब रहीम बीबी हमारे गांव में एक नई नवेली दुल्हन बन के आई तो पूरे घर की औरतें उसको देखने के लिए जुमा हुई. Each took with her something as masani, a gift customarily give to see the face of the bride. और हर किसी औरत ने अपने साथ कोई ना कोई मसानी यानी कि गिफ्ट लिया हो जो रिवाज के तौर पर उस दुल्हन को दी जाती है जब उसका मुंह पहली बार देखा जाता है. My mother gave her a pair of bangles. मेरी माँ ने उसको चूड़ियों की एक चूड़ी दी थी. Pair of bangles. My aunt gave her a pair of anklets. और मेरी आंट ने चची ने उसको एंकलेट दिया. एंकलेट यानी कि जो घुटनों में पहना जाता है वो जो पायल होती है. And my elder brother's wife gave her a pair of small silver toe rings. और मेरी बड़ी बहन की बीवी ने उसको क्या a pair of silver की जो toe rings थी वो दी है as gift. When they returned home, जब वो सब अपने अपने घर वापस आई, they lavished so much praise on Rim Bibi's beauty that even we small children then were tempted to see her. और ये कहता है कि जब वो घर आई तो वो इतनी तारीफ करते थे रहीम बीबी की खूबसूरती की. ये कहता है कि हम छोटे बच्चे थे, हम में भी ये चाहत उठी कि हम भी उसको देखें. इतनी तारीफ कर रहे थे वो रहीम बीबी की उसकी खूबसूरती. My mother said, फिर मेरी माँ ने कहा, what a lovely bride, कितनी खूबसूरत दुल्हन. She looks like a finely chiseled marble statue. वो उस मूर्ति की तरह दिखाई देती है जो मार्बल की मूर्ति होती है और बहुत ही अट्रैक्ट दिलकश यानी इतनी उसकी खूबसूरती है. The aunt joined in. और साथ में ही आंट ने भी कहा, what eyes, उसकी क्या आंखें हैं. So black and lustrous, काली और चमकदार आंखें. Besides the bride looks very tall. और वो लंबी लंबी भी दिख रही थी कि वो लंबी भी है. My sister-in-law who was a bit man said, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ जो थोड़ी बहन यानी कि खुद गर्ज थी उसने कहा, हाँ यार कॉम्प्लेक्शन उसके खाली चेहरे का रंग जो है वो अच्छा है. The face is full of freckles, लेकिन उसके चेहरे पे बहुत सारे दाग. And then how can you know when she is sitting? और फिर भी आप ऐसे कह सकते हो जबकि वो बैठी थी कि वो whether she is not lame or has not some other defects, कहीं वो लंगड़ी मत हो या कोई और डिफेक्ट मत. वो बैठी थी, आपने कब उसको खड़ा होते हुए देखा. It was my mother who replied. मेरी माँ ने जवाब दिया. Who says she is lame? किसने कहा वो लंगड़ी. She came out from inside the house and her gait was perfectly normal. जब वो अंदर से उस बाहर आई तो वो खुद चलते हुए उसका चलने का तरीका बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल था. वो लंगड़ी नहीं है. The aunt added purple spots on her face add to the charm. और उसके चेहरे पे जो दाग है उसकी खूबसूरती बढ़ा देती है. The sentence was completed by my elder brother who had come into the room. That is Greek beauty for you, the ornament of some royal place. Who are you talking about? तो ये कहता है कि उस सेंटेंस वो जुमला वो बात मेरे भाई ने
پوری کی جب وہ اپنے کمرے سے نکلا اس نے کہا دا گریک بیوٹی فار یو دیٹ از گریک بیوٹی فار یو، یہ تو بہت ہی خوبصورت والی چیز آپ کے لیے ہے. دا ornament آف سم رائل پلیس، جیسے کہ کسی رائل پلیس یا بادشاہی محل کا کوئی زیور ہو. آپ کس کی بات کرتے ہو؟ مدر سیٹ the washermen have brought the bride home. وہ واشر مین یعنی کہ کپڑا دھونے والا، اس نے اپنی دلہن گھر لائی. We were talking about علم دین's bride. ہم علم دین کی دلہن کی بات کر رہے ہیں. We had gone to his place to give مسانی. ہم وہاں پہ اس کے گھر گئے اور اس کو تحفے دیے. The bride is very beautiful and as fair as light. اور وہ دلہن بہت خوبصورت ہے لائٹ کی طرح. The elder brother's wife had extremely beautiful eyes, but her complexion was a bit dark and she was short, showing her annoyance. She went inside, saying, after all, she is only a washerman's bride, not a Brahmin or a Rajput bride. کہتا ہے کہ میرے بڑے بھائی کی بیوی جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، آنکھیں اس کی خوبصورت ہیں، لیکن اس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا کالا ہے، ڈارک، اور وہ چھوٹی. اور اس کو غصہ آیا، وہ چلی گئی اپنے کمرے میں. کیا کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، آخرکار تو وہ واشر مین یعنی دھوبی کی دلہن ہے، کسی برہمن یا راجپوت کی دلہن نہیں ہے. The aunt immediately retorted, she is no doubt a washerman's bride, but don't people praise beauty even in a lower caste? ہاں، اس نے جلدی جواب دیا آنٹی نے یعنی چچی نے کہا کہ کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ ایک واشمین کی دلہن ہو، لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا لوگ خوبصورتی کی تعریف کرتے ہو اگر وہ نچلی ذات کی بھی ہو. تو اس آگے کل پڑھیں گے. تھینک یو.